Like kayo akin video. Comment kayo aking video. Usap lang po, pindutin lang bell. Salamat po akin followers. Thank you po. Ay guys, ako pala cute. Lagay ko na pera ko guys sa galon guys. 100 guys. Ipon ko kasi pera ko guys, mabili ko gusto kong bagay guys. Yun lang guys, ingat kayo palagi guys. Yung gabayan tayo paninaw palagi. Saan man tayo pupunta. God bless guys. Kaya ko palagay guys, galon. Isa guys, piso. Yan, piso, kabinet. Para, baitin pera ko guys. Galon ko, butang. Galon. Yun lang guys. Ingat kayo palagi. Bye-bye na po.